Центровой Грозный, гудермест Аргун, Урус-Мартан, а теперь и Аргун. Эта школа хафизов является пятой в республике. Выучить наизусть Коран здесь смогут 100 муталимов, которые уже прошли конкурсные испытания. Назначимое для всего народа событие Рамзан Кадыров приехал вместе с известными шейхами и богословами из разных арабских стран. Мероприятие начались с чтения аятов из священной книги. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Школа хафизов будет носить имя Табарк Байсултановой. Рамзан Кадыров отметил важность изучения книги Всевышнего. شيء كلام ضحية شيء كلام دوان عامو شيء كلام دوان درجوا ورن دكشو دلش بوهم دا برد الله بمسا الحمد لله دار خاصة بخوي دوان دائما بديش وي دلع وي صوب بيس هناجي ويديش تيسن دول صدور ويديش تيسن صدور ايش اكا ينيستهلن كوسن داجي اقل ديك بوال خير بو الستي سادوان بحفر بس بفتون هذا شيء ده لا دون توازو يركو شيء بيجي ديك بالخان شاشة لا ما استعمال في خيلج دون ده راح دون ديك ناخه هذا وين بوصل دين دون تبقى أولياش وين يتنزل حكاية شنو هو تعال شيء كويس تيش دو سندي ويكون تيش ربع عندوشه ويتهنا ديل دو هاي تروح يكشلو وران ويا ما تسمى ديل سما دارو عشان تهنا وين دونه تبارك دون يتنزل إذا سنين نانيو لك بعد دونه شو دونه سنزيموش دقيو لك إذا سينجرح دون سلت دونه هنتي دون سيبوشتن دون دائما كيش دخوي يسون لك هورا ويبيقر دق دون وصل دينو ويجيبو دانا دار زي سيدر ويدون ويدينا على سيدر ديل دو سالك دون بعد يمون خنا طبعا الدنيا شو يا شنقو الدنيا شو يا دال خاصة برد دون عشان ديك بوق دون ويبيرت فوق دال خاصة برد دون ترى وقع حر حجر ياخذ دال مقع حورة عامش دون قرآن حورة إلى حرك سي دون إيش دون بابينا مسنا دون شنو بيليا يوزن لكاش ساتوش نيت ديل دو يشتيبش ينايوي دال مقع دون ويحرق يمحجر شخصن دون اور شر دون ويمجا حق دون دعنش كعود ويمكع ويجي القرآن دقع خوش نخ بولا أشياء إيش دون هوكا قرآن دحيو شار عام وجا دحيو كده أدور كشادو. Выступили здесь и известные богословы. Они отметили роль первого президента Ахмад Хаджи Кадырова в деле возрождения духовности всего народа. Сегодня практически в каждом районе, населенном пункте возведены мечети, медресе, функционируют школы хафизов. Все это было бы невозможно без лидера, который всем сердцем болеет за будущее народа. دار إيش درش كهلق بوهيل إيش. هم رشد متوديا لأمورهم في الظاهر والباطن. إيش ده نحكي قامت أخواتنا في الوشوال فتشحر سنوان لعبور فوق سنوان شيء دردية نحكي قام دار ديك شو من ده أهتباخش دار شارع زول شو من ده أهتباخش دار قرآن يقرأ أهتباخش دار أضيع زيد. Ученики из Урус-Мартанской школы хафизов передали муталимам по одному Корану. Теперь в течение 2 лет они будут изучать книгу Всевышнего. Успехов в учебе им пожелал председатель Совета алимов Республики СКФО Хажа Ахмад Хаджи Кадыров. هيت مهر ولش دال قرآن زيور مرزو سو يحقين شو هيت مهر ولش دال أس مرزو تس دديني ميل دال نعمة يح حول يح فرختون يح سودوش ويقام ويموخ دال إرسي بويلة
Площадь нового духовного заведения составляет 12 тысяч квадратных метров. Весь комплекс состоит из учебных корпусов, мечети, общежития, бассейна и футбольного поля. Ученики будут изучать не только Коран, но и различные светские дисциплины. При этом смогут активно заниматься спортом. Средства на возведение этого религиозно-образовательного учреждения, как и раньше на остальные школы хафизов, были выделены из регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Глава республики осмотрел условия для обучения будущих хафизов, выразил уверенность в том, что они приложат все усилия в изучении священной книги. Амина Акбулатова, Магомед Бачаев, Али Вахаев, Вести, Чеченская Республика.